Hello friends, welcome all of you to our channel Resonance. Today's hard work for better tomorrow. Friends, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେ ନୋଟିସ୍ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ଯେଉଁ LTR ଏକ୍ଜାମ ଆପଣଙ୍କର ହେବାର ଥିଲା ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଆଜି ଯେଉଁ ଆସିଛି ନୋଟିସ୍ଟି to conduct for preliminary examination for 4 different posts of a leave training reserve, that means LTR, teacher 2024 for government secondary schools under S&ME School and Mass Education Department, Odisha, BBSR. Pursuant to the advisement number 4231/OSSC dated 22/10/2024, it is informed to all the concerned that as per the clause 4 of the advertisement, the preliminary examination will be held following post to shortlist candidate for the main written examination. TGT Arts, TGT Odia, PCM and CPG. ताମାନେ कौन कौन कि आपनकर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 4231 जोटा OWC 22/10/2024 जोटा आस्थिला से अनुसार आपनकर चारोटी एडवर्टाइजमेंट जो आस्थिला तार प्रिलिमिनरी एग्जाम होवा को जाउछि। शॉर्टलिस्टेड जो डेट जो माने कैंडिडेट हेबे मेन रिटन एग्जामिनेशन पई तो प्रिलिमिनरी एग्जाम आसी तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ द LTR टीचर्स 2024 will be conducted on 23/3/2025. That means आपनकर मार्च 23 होबो बोली एटा क्लियरली स्पष्ट जाना पड़ जाउछि ऑल ओवर ओडिशा इन OMR. That means एटा ऑफलाइन मोड रो हबो, एटा कि आपनकर ऑनलाइन मोड रो हबो नाही। OMR रे आपनकर हबो। Further details will be shared in due course. Like the last recruitment of teacher, no preliminary examination will be conducted for Hindi teacher, Sanskrit teacher, Telugu, Urdu, physical education teacher. That means ଆପଣ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତ ତେଲୁଗୁ ଉର୍ଦୁ ପକେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ PET ଟିଚର ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ ଦେବେ, ଦେ ୱିଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଫେକ୍ଟ ଦ ମେନ୍ ରିଟନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କର PCM CPG ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ହେବ ଏବଂ ଟପ୍ ଏକ୍ଜାମ ହେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଟପ୍ ଏକ୍ଜାମ ହେବ। ତେଣୁ कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप टच विथ OWC वेबसाइट फर्दर अपडेट मेथड। तो एग्जामिनेशन जहाँ भी आपंकर टच थे जहाँ भी किसी नोटिफिकेशन आसो आम जनईदेवु। किंतु फ्रेंड्स किंतु 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 बहुत दिन धरी आपड़ अनेक थे आपंकर जो उत्कंठा सहित अपेक्षा थी केवे एग्जाम हम तो 23 तारीख मार्च 23 एवं भी आप बहुत समय अच्छी आपड़ प्रिपरेशन करूँ। आज हूँ आप 12 तारीख तेणु निश्चित भाव में 40 डेज अच्छी तो एबेठू आप ट्राए कले निश्चित भाव में सक्सेस पाइपर। देयर इज नो हेजिटेशन। तेणु फ्रेंड्स एबेठू लगी पड़ू। तो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वाचिंग। हैव ए नाइस डे।